अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम बात करेंगे वफाकी बजट के हवाले से 2025-26 माली साल का जो वफाकी बजट है वो पेश कर दिया गया है और इस बजट में भी अवाम के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आई, बल्कि इस बार बजट में 18% जो टैक्स है वो सोलर पर आयद किया गया और उसके साथ साथ जो 800 सीसी गाड़ी हैं उन पर भी टैक्स का नफाज किया गया है। ई कॉमर्स के बिज़नेस पर भी टैक्स का 18% का उस पर आयद किया गया है। इसी तरह बाकी सेक्टर में भी जो टैक्सेस का नफाज किया गया है, जबकि सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर ये कि 10% तनख्वाह में इजाफा किया गया, पेंशन में 60% इजाफा किया गया। उसके साथ साथ हुकूमत का ये कहना है कि इस माली साल में हम जो एक्सपोर्ट हैं वो 35 बिलियन डॉलर्स पर लेके जाएंगे, जबकि इंपोर्ट बिल है वो 65 बिलियन डॉलर्स पर रहेगा। तो हुकूमत की जनब से इस तरह कहा जा रहा है और 2000 अरब के नए टैक्सेस का इजाफा किया गया। अब इस बार 14,000 अरब से ज़्यादा का टारगेट मुख्तस किया गया। इसमें हम ज़रा शहरियों से भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या समझते हैं कि जो नया बजट है वो किस हद तक आम आदमी की ज़िंदगी को मुतासिर करेगा। क्या हाल है आपके? नया बजट आया है, क्या समझते हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए 10% इजाफा काफ़ी है? बहुत कम है। महंगाई के तनासब से तनख्वाह बढ़ाई जाए ताकि गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं जो उनमें खुशी आए, क्योंकि वो बिजली महंगी है, हर चीज़ महंगी है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो गवर्नमेंट तो आप कहने में तनख्वाह पे गुजारा नहीं होता? 10% महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है, हर चीज़ महंगी है। जो चीज़ लेने जाते हैं दूसरे दिन उसका रेट बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, तो हम मरियम नवाज साहब से गुजारिश करेंगे कि महंगाई को बहुत कम किया जाए ताकि मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएँ। बहुत कम है 10%, कम से कम 50% तो बढ़ाई जाएगी। कम से कम 50% का इजाफा किया जाता। लेकिन पंजाब का बजट अभी आना तो ये मुतालबा किया जाए कि कम से कम इसमें इजाफा किया जाए। 10% का जो इजाफा है वो नाकाफ़ी है। क्या हाल है आपके? आज हम बात करें बजट के हवाले से। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफा किया गया है और उसके साथ साथ सोलर पे टैक्स लगाया गया है। क्या कहना चाहेंगे? भाई आप कहते हैं कि नहीं समझ आया, आवाम नहीं समझ आया कि आप कह रहे हैं कि मुश्किल चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा बजट है। क्या हाल है आपके? जब हम बजट के हवाले से बात कर रहे हैं तो क्या समझ, जो भी नया बजट आया है आपको लगता है कि उसमें कुछ बेहतरी आ जाएगी, मईशत बेहतर हो जाएगी या नौजवानों के लिए कुछ बेहतरी के चांसेस हैं? नहीं, कोई चांसेस नहीं है। ऑनलाइन जो पहले परचेजिंग होती थी, ऑनलाइन बिजनेस होता था, उस पर भी अब 17% 18% टैक्स लगाया गया है। जाती है बहुत ज़्यादा जाती है। अब तो वो अकाउंट में भी कह रहे हैं जिन बैंक अकाउंट के टैक्सेस लगेंगे उसमें भी टैक्सेस शामिल है। सैलरी आती हैं या जो ATM में पैसे निकलवाएंगे उन पर भी टैक्स लगेंगे। ये रह गया था, अब इस पर भी लगा दिया, छोड़ रहे हैं और क्या कर। आपको कुछ खास अच्छा नहीं हुआ? नहीं अच्छा हुआ। ठीक है जी, हम ज़रा आगे चलेंगे, इनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं सेलमैन हूँ। सेलमैन है आप? अच्छा, आज हम बजट के हवाले से बात करें। नया बजट आया है, कुछ तवक्को है कि हुकूमत जिस तरह कह रही है कि आवाम के लिए कुछ बेहतरी के चांसेस हैं या? बजट तो नामी बजट आया, पूरे साल ही बजट आता है गवर्नमेंट की तरफ से। हर 2 से 3 दिन चीनी 190 रुपये किलो हुई हुई है, आटा दिन ब दिन महंगा, घी दिन ब दिन महंगा, 25,000 रुपये सैलरी है, किराए का मकान है, 201 यूनिट का बिल आ जाता है 9,000 रुपये, 199 यूनिट का बिल आता है 3,000 रुपये। गवर्नमेंट की कोई समझ ही नहीं आती, गवर्नमेंट कर क्या रही है गरीब बंदे का। आपकी समझ में नहीं आता कि हुकूमत कर क्या रही है? हुकूमत कहती है हम बेहतर काम कर रहे हैं। हुकूमत गरीब के लिए क्या बेहतर काम कर रही है? बताओ, बिजली कितनी महंगी है, आटा महंगा, घी महंगा, हर चीज़ महंगी है। भाई आपकी समझ से बात है। समझ। ठीक है, क्या हाल है जी आपके? क्या करते हैं? रिक्शा ड्राइवर, रिक्शा चलाते हैं। नया बजट आ गया तो हालात बदलने की तवक्को, उम्मीद? बजट हम लोगों के लिए थोड़ी है, सरकारी मुलाजमों के लिए बजट है। सरकारी मुलाजमीन की 10% तनख्वाह में इजाफा हुआ। गरीब आदमी क्या इजाफा किया? उनकी तो दिन ब दिन गला घोड़ने वाले काम कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है सर, और आप दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है और आपको कुछ तवक्को भी नहीं है? तवक्को किससे करे? अल्लाह से तवक्को है बस, इनसे तो। हुकूमत भी तो कह रही है कि हम आवाम की खिदमत का सोच रही है। क्या खिदमत, क्या कब करेंगे खिदमत? 40 साल से हम यही देख रहे हैं, खिदमत के मौके देख रहे हैं। ठीक है, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं किया। अपने हुकूमत ने कुछ खास आवाम के लिए क्या कर रहे हैं? और इस बजट में भी आपके आवाम के लिए कुछ खास नहीं है? कुछ भी नहीं है हमारे लिए, गरीब आदमी के लिए, दिहाड़ीदार के लिए कुछ भी नहीं है। दिहाड़ीदार तो नीचे जा रहे हैं।
दिन ब दिन अभी चीनी कितने रुपए किलो चली गई? चीनी तकरीबन 180-85 रुपये किलो है 180 50 मतलब 190 तक जाने वाली है। जी। तो चीनी घी भी घी कितना? ये तो 500-550 रुपये किलो है। 500। इतनी आमदनी भी हो जाती है आपकी रक्षे से कि आप ये चीज़ें मैनेज कर लें? ये अल्लाह ताला रहमत कर रहा है, अल्लाह ताला की तवक्को से चल रहे हैं, बाकी हुकूमत हमारे लिए किसी को बाकी हुकूमत कुछ नहीं कह रही, बस अल्लाह ताला चला रहा है। ये आपने गुफ्तगू जानी, हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि वो बजट के हवाले से क्या राय रखते हैं। नौजवानों से बात की तो उन्होंने भी इसको मायूस कुन बजट करार दिया है और उसके साथ साथ हमने दुकानदारों से बात की, हमने आम शहरियों से बात की तो उनका भी यही रद्द-ए-अमल था कि हुकूमत ने जितने टैक्सेस का नफाज किया है उसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा होगा। IT सेक्टर के हवाले से भी टैक्सेस में इजाफा हुआ है। ई-कॉमर्स बिजनेस पर 18% टैक्स का नफाज किया गया, उसके साथ साथ ट्रांजैक्शन और बाकी चीज़ों पर भी टैक्सेस का नफाज है। तो ज़रा हम जाएंगे IT सेक्टर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ज़रा बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ई-कॉमर्स पर जो टैक्स का नफाज हुआ है वो किस हद तक ई-कॉमर्स की जो सनद है उस पर बोझ बनेगा या फिर वो हुकूमत को सपोर्ट कर सकेंगे। इस पर तफसील बात होगी। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे आज हम बात करें माली साल 2025-26 के बजट के हवाले से। कल वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बजट पेश किया और इस पर मुख्तलिफ मुल्क बारे में तबसरे जारी हैं। IT सेक्टर स्पेशली अगर हम ई-कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करें, सनत की बात करें तो हज़ारों की तादाद में नौजवान इस तरफ राग़िब भी हुए, अपने ऑनलाइन कारोबार भी शुरू किए। अब उस पर 18% का टैक्स लगाया गया है। उसके साथ साथ बाकी जो इस हवाले से वर्किंग है उनमें भी इसको टैक्स को शामिल किया गया है। किस हद तक इम्पैक्ट आएगा, किस हद तक ये जो सनत है उसमें बेहतरी के आप आने वाले दिनों में चांसेस दिखाई देंगे या इसमें जिस तरह बाकी सेक्टर के लोग अपने गिले शिकवे करते दिखाई देते हैं तो यहाँ भी यही सूरत हाल है। इस पर बात करने के लिए हम पहुँचे हमारे साथ मौजूद हैं IT एक्सपर्ट हैं तनवीर हांडला से, उनसे जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। तनवीर, जिस तरीके से कल एक बजट पेश किया गया, पूरे मुल्क में डिबेट जारी है और स्पेशली जो IT के रेलिवेंट लोग हैं वो इस पर ज़्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि शायद वो ऑनलाइन की अगर हम बात करें जो शॉपिंग होती थी ई-कॉमर्स के हवाले से बात, तो वो फर्स्ट टाइम इस टैक्स में आए हैं। तो 18% का टैक्स किस हद तक मुतासिर करेगा? बिलाल, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि हर दफ़ा टिपिकली कहा जाता है कि इस दफ़ा का बजट बड़ा खौफनाक था और बड़ा जो एंड यूज़र होता है उसके लिए बड़ा ख़तरनाक था। ये हर दफ़ा बात होती है, लेकिन इस दफ़ा का वाकई डिज़ास्टरस है। उसकी रीज़न्स हैं। उसके रीज़न्स ये हैं कि पाकिस्तान, अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा जाए तो पाकिस्तान में जो जॉब्स की सूरत हाल है वो आपके सामने है। गवर्नमेंट जॉब क्रिएट नहीं हो रही क्योंकि बजट ज़ाहिर बात है स्क्वीज़ हो रहा है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर रहा। एक टाइम था प्रॉपर्टी सेक्टर बूम कर रहा था, वो भी डाउन हुआ। उसके बाद एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की 70% आबादी उससे मुंसलिक है, उसका सूरत हाल आपके सामने है। क्रॉप्स यील्ड कम हो गई है। अब ये एक ऐसा सेक्टर बचा था जिसको हम ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं, जिसमें डिजिटल फ्रीलांसर आ गए, कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स और ई-कॉमर्स जो कर रहे हैं लोकली। अब इन पर जो टैक्स आयद होने की बात हो रही है ना, ये इतना खौफनाक इसका रिज़ल्ट आएगा, ऑलरेडी खौफनाक रिज़ल्ट आएगा। मैं बिल्कुल पूरे आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो 70% हमारी यूथ है उनको जॉब चाहिए। हर साल लाखों मज़ीद ऐड होते हैं, नौजवान आ रहे हैं बिल्कुल उस सेगमेंट में जिनको जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब क्रिएट नहीं कर सकती। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इतनी है नहीं कि जॉब्स प्राइवेट सेक्टर क्रिएट करे। अब क्या एक ऑप्शन बचता था कि एक बच्चा खुद हाथ पाँव मारे, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, उससे इस्तेफादा हासिल करे और अपनी सर्विसेज घर बैठे गोरों को दे, जो अच्छे स्टेबल कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोगों को सर्विसेज दे और उससे रेवेन्यू जनरेट करे। अब इस पर जब आप टैक्स अप्लाई करेंगे तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? देखिए, दुनिया एक कंपेटिटिव मार्केट है। जब यहाँ का बच्चा $1000 का कोई प्रोजेक्ट करता है ना, तो सबसे पहले 20% वो प्लेटफॉर्म काट लेता है। लेट्स सपोज फाइवर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, 20% वो काट लेता है। फिर जब उससे पैसे यहाँ पहुँचते हैं तो दरमियान में जो पेमेंट गेटवेज नहीं है, पेपाल पाकिस्तान में नहीं है, स्ट्राइप नहीं है, बहुत सारे यू नेम इट, कोई एक आध पेनीर आ जाके बचता है पाकिस्तान में जो मौजूद है। अब जब वहाँ से बैंक के थ्रू आता है तो बैंक 3 से 5% बैंक काट लेता है और वो अनअनाउंस्ड होता है। वो ये नहीं कहते कि हम काट रहे हैं, वो कभी रेट कम लगाएंगे डॉलर का, कभी दरमियान में फ़ी के नाम पे काट लेंगे।
तो 20% वहाँ गया, 5% ये दरमियान में निकल गया, 25 पहुँच गया। अब वहाँ से जब फिर हमारे अकाउंट में आए तो दरमियान में 1-2% फिर गया, जो कन्वर्जन रेट आपके डॉलर का कन्वर्जन रेट है वो गया। अब जो मेन चीज़, अब जब वो सर्विसेज हमने दी तो उसके अगेंस्ट कोई हमारी भी स्पेंडिंग होगी। जब हम स्पेंडिंग करने जाते हैं तो हम पे इतने टैक्सेस हैं कि हमारी जो डॉलर का रेट हमें मिला, लेट्स सपोज 280 रुपये था अगर, तो हमें पड़ा वो 260 रुपये का जब हमें मिला। जब हम पे करने गए तो वो हमें पड़ गया तकरीबन 350 रुपये का। अब ये जो गैप है 70-80 रुपये का $1 के अगेंस्ट, ये भी आप उसमें ऐड करें, ठीक है। अब ये सब कुछ ऐड करने के बाद आप देखें कि बच्चे ने अब सैलरीज भी पे करनी है, लोगों को रोज़गार भी देना है, अपने एक्सपेंस भी मैनेज करना है, बिजली आपके सामने सूरत हाल कितनी महंगी है, सोलर पे वैसे टैक्स आयद कर दिया गया है, इंटरनेट स्लो है, इंटरनेट हमारे मुल्क में चलता नहीं, फिर उस पर VPNs और स्लो डाउन और जितने भी हमारे मुल्क में बलाएँ छाई हुई हैं इस चीज़ से रिलेटेड, वो सब कुछ आपके सामने है। अब उस बंदे को आपने इतना स्क्वीज़ कर दिया कि जो बंदा स्टेट पे बोझ नहीं बन रहा था, उसने आपसे जॉब की डिमांड नहीं की, वो आपके रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर रहा, वो खुद से अपने बैरून सेटअप चला मुल्क रहा से था। पैसे ला रहा है और ख़ुद को भी क्या कर रहा है, स्टेट पे डिपेंडेंसी से आज़ाद कर रहा है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना मुझे रोज़गार देना, मुझे प्रोटेक्शन देना। अब मैंने क्या यार, स्टेट तू मुझे ना छेड़, मुझे खुद मैं करने खुद दे। कमा लूंगा, खुद और चलो मैं चला स्टेट लूंगा। में पार्टिसिपेट करूंगा, कंट्रीब्यूट करूंगा। हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, डॉलर्स की, रेमिटेंस की। मैं रेमिटेंस वहाँ से लाता हूँ। उसके अगेंस्ट क्या करा जी, आप मुझे विद होल्डिंग टैक्स की बातें हो रही हैं कि फ्रीलांसर पे 3.5%। कि आप जी इसका मकसद ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि जो अभी कारोबार जिन लोगों के इस्टेब्लिश हैं, अगर इस तरह के हालात रहे तो फिर बैरून मुल्क शिफ्ट कर जाएंगे। ऑलरेडी कर चुके हैं। जो तगड़ा बंदा है, जो अफोर्ड कर सकता है, वो डॉलर बाहर पार कर रहा है। और इस बात को मैं पिछले 2 साल से पीट रहा हूँ हर प्लेटफॉर्म पे, हर आप जैसे टीवी चैनल्स के थ्रू, कि भाई ये नुकसान कर रहे हो। देखें, मैंने अगर यहाँ से ट्रांजैक्शन करनी है, मेरे लेट्स सपोज मेरी $10,000 महीने की स्पेंडिंग है जो कि मैंने भेजने हैं। अब अगर मैं यहाँ से भेजता हूँ, $10,000 मुझे जाके पड़ता है $1,300, तो मैं क्यों ना दुबई में अपना अकाउंट ओपन करूँ, वहाँ से मैं ट्रांजैक्शन अपने जो भी मैंने पे करनी है पे करूँ, और मैं क्यों ये 20-25% टैक्स पे जो डॉलर है मैं एक्स्ट्रा क्यों लगाऊँ। अब उसका नुकसान पाकिस्तान को क्या हो गया, मेरे डॉलर बाहर पार्क हो रहे हैं। मैं यहाँ पे वही लाता हूँ जो लेट्स सपोज सैलरीज देनी है या जो मेरे एक्सपेंसेस हैं, बाकी मैं बाहर पार करूँ। और ये बड़ी कंपनीज, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊँ, अब इमेजिन करें वो वाली कंपनीज जो $1 बिलियन कंपनीज हैं, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न करें, सोचेंगे भी नहीं। उन्होंने यहाँ पे सिर्फ सैलरीज लानी है, अपना जो सर्कल है उसको चलाना है। जो चीज़ ज़र मुबादला में इजाफे का बायस बन सकती थी वो बार बार हो रही है। ये तो हो गए वो लोग जो कि यहाँ पे अपनी IT कंपनीज चला रहे हैं सारा कुछ। अभी वो भी हमारे हज़ारों नौजवान हैं जो अपने माइंड में ख्वाब लेके बैठे हुए थे कि हम आएंगे ऑनलाइन की तरफ, बिज़नेस की तरफ, ई-कॉमर्स की तरफ आएंगे और यहाँ अपना जो छोटा मोटा सेटअप है 2 लाख 4 लाख 6 लाख रुपए में इसमें चलाएंगे। अब उस पर 18% लग गया, तो वो जो ख्वाब लेके बैठे हुए हैं अब उनका किस तरह से मुतासर होगा। अनदर डिज़ास्टर। मेरे पास अल्फाज नहीं मैं इन चीज़ों को कंडेम करूँ। यकीन करें, हमारा बस चले तो हम बहुत बड़ा एहतजाज करें अगर अलाउड होता पाकिस्तान में। हुआ क्या है, ये तकरीबन 6 महीने साल पहले टैक्सेस आयद कर दिए गए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे कि लेट्स सपोज मेरा अगर एक कार्ड है पाकिस्तानी बैंक का, उसके थ्रू मैं मेटा को, फेसबुक को एड्स की पेमेंट करता हूँ तो मुझ पे 15 से 25% तक टैक्स लागू होगा। अब वो मैंने कहाँ से लेना है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज़ होगा और एंड यूज़र पे उसका बोझ बढ़ेगा कि एक चीज़ मैं 1500 की बेच रहा था तो मैं क्या करूँगा, 1800 की कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद आपके इश्यूज़ की आपकी लाइन लगा दें। आपके कोरियर के कितने मसले हैं, चीज़ पहुंचती नहीं, रिटर्न हो जाती है, रास्ते में खुल जाती हैं, गायब हो जाती हैं। क्यों? पाकिस्तान में कोई लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है नहीं। अब ये 18% लग गया। अब एक प्रोडक्ट यार वो है ही 1200 रुपये की, अब उसके डिलीवरी चार्जेस भी 200-300 रुपये हैं, फिर 18% मैं उसको कहाँ ले जाऊँगा, मैं उसको कितने महंगा कर लूँगा। ठीक है, अब कुछ असर मुझ पे पड़ेगा, कुछ असर क्या होगा एंड यूज़र पे, कस्टमर पे पड़ेगा। उससे क्या नुकसान क्या होता है। इस वक्त मैं ऐसे ख़वातीन को जानता हूँ जो घर बैठे बापर्दा कंट्रीब्यूट करें अपनी फैमिली में ये लोकल ई-कॉमर्स के थ्रू। अब वो क्या करेंगे, उनकी हौसला शिकनी होगी कि नहीं होगी? यार क्या कर रहे हैं आप? ये तो कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा लोकल मार्केट में। आप क्या कर रहे हैं? 18% लेने की खातिर आप सुकेड़ रहे हैं पूरी एक पूरे सेक्टर को
جس سیکٹر نے آپ کا بیک بون بنا ہوا ہے, آپ کے اس عوام کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے جن کا آپ نے ذمہ داری لی نہیں تھی, آپ اس کو اسکویز کر رہے ہیں, آپ اس کو دبا رہے ہیں. مطلب عقل مندی کا کہاں تقاضا ہے؟ دیکھیں میرے بچے ہوں, اگر وہ اپنے کمانے کے قابل ہو جائیں, مجھے خوشی ہوگی کہ غمی ہوگی کہ یار اپنا تو پیٹ پال رہے ہیں. لیکن ایک اور جانبی ڈسکشن یہ ہوتی ہے کہ حکومت شاید یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ہاں آئی ٹی سے یا پھر سوشل میڈیا سے یا ای کامرس سے لوگ کافی کما رہے ہیں, تو وہ کنٹریبیوٹ کریں, کیونکہ ملک اس وقت آئی ایم ایف لون پہ ہے, $1.1 بلین کے لیے ہم منتیں کرتے ہیں, تو سب کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. جس سے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ پتھر باندھے ہوئے ہیں پیٹ پہ, تو آپ لوگ بھی حصہ ڈالیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ابھی وقت نہیں تھا یا مزید ٹائم دینا چاہیے تھا؟ یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے, گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ویلڈ, لیکن اس کے لیے ایک سازگار ماحول ہوتا ہے. آپ نے ایک ٹائم تک پہنچنا ہوتا ہے جب آپ یہ چیزیں امپلیمنٹ کرتے ہیں. کوئی برائی نہیں ہے, پورے یورپ میں ٹیکسز ہیں, ٹرکی میں ٹیکسز ہیں, ہر جگہ ٹیکسز ہیں, لیکن آپ بیسک نیسیسٹیز پرووائڈ کر رہے ہو, ہائی سپیڈ میرے انٹرنیٹ چل رہا ہو, بجلی میری سستی ہو, آلموسٹ مفت ہو, لیپ ٹاپ پہ مجھے سبسڈی مل رہی ہو, ہر چیز میری فیوریبل ہو, ایف بی آر مجھے تنگ نہ کرے, ادارے مجھے تنگ نہ کریں, ہر چیز میری فیور میں ہو, لیں آپ ٹیکسز, کون منع کرتا ہے؟ لیکن آپ اس سیکٹر کو بوم تو کرنے دیں نا, اس لیول تک تو جانے دیں جب آپ ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس صورتحال کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ اس وقت امپلیمنٹ کریں گے تو اس کا ایڈورس ایفیکٹ ہوگا, الٹا آپ کی جو آمدن ہے وہ کم ہوگی. اس وقت آپ پوچھ رہے ہیں کہ میری کنٹریبیوشن کیا ہے پاکستان کے ایز اے فری لانسر یا ایز اے ای کامرس ایکسپرٹ. میری کنٹریبیوشن یہ کہ میں ڈالر لا رہا ہوں. اب میں اس مد میں لے کے آ رہا ہوں, تو آپ یہاں مجھے میری دوسری کنٹریبیوشن یہ کہ میں سرکولیشن آف منی کو بڑھا رہا ہوں. میرے اس سارے معاملے سے پیسے کی سرکولیشن بڑھ رہی ہے. کون؟ میرے آفس میں کام کرنے والے 10 بندے ہیں, کوریئر کمپنی نے 10 بندے رکھے مجھے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو کتنے بزنسز فلرش ہو رہے ہیں صرف اس ای کامرس کے بزنس سے. اگر میں آج 18% کی وجہ سے کام چھوڑ دیتا ہوں, جو 10 بندے میرے پاس بیٹھے ہیں بے روزگار ہوئے, جو 10 بندے کوریئر کمپنی نے ایکسٹینڈ کیے تھے وہ بے روزگار ہوئے. آپ یوں ملٹی پلائی کرتے جائیں, سارے بے روزگار ہوتے جائیں گے, تو بجائے پیسے زیادہ جانے کے گورنمنٹ کو سکویز ہوں گے, کم ہوں گے. ایک اور چیز بھی میں جاننا چاہوں گا, یہ تو آپ نے کہا کہ اس سے کاروبار بھی ڈاؤن ہوگا اور جس طریقے سے اس میں فروغ پا رہا ہے تو اس میں کمی آئے گی. ایک اور چیز جو ہمارے نوجوان اسپیشلی آن لائن کام کر رہے ہوتے ہیں اور بیرون ملک سے آرڈر لیتے ہیں, باقی صنعتوں میں یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ کہ میں ٹیکسٹائل والوں کے پاس جاؤں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو پروڈکٹ بناتے ہیں اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتے. بیرون ملک فرسٹ کہ انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے, تو ہمارا ریٹ ویسے زیادہ ہوتا ہے, تو پھر ہم اپنا پروفٹ رکھتے ہیں تو وہ سیل نہیں ہو پاتی اور ہمیں آرڈر اچھے نہیں ملتے. تو جب حکومتی ٹیکسز زیادہ ہوں گے اور ہمارے نوجوان اگر کوئی بھی کام کر کے دیتے ہیں اس کی کاسٹ زیادہ رکھیں گے, تو اس تک کس حد تک امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیں لوگ پاکستانیوں سے کام کیوں کرواتے ہیں؟ کیونکہ ہم سستا کر کے دیتے ہیں. آبویس سی بات ہے نا, کوئی زیادہ ڈیڑھ سے آنے تو نہیں ہے. انڈیا موجود ہے ہمارے کمپٹیشن میں, برازیل ہے, یو کے موجود ہے, فلپینز ایک بہت بڑا ہمارا کمپیٹیٹر ہے, بنگلہ دیش بہت بڑا کمپیٹیٹر ہے. ہم ان کو کیسے کمپیٹ کر رہے ہیں؟ ان مشکل حالات کے باوجود ریٹس پہ. تو جب ہماری کاسٹنگ بڑھے گی تو ہم ان ریٹس پہ کمپیٹ نہیں کریں گے. اب ہمارا انفراسٹرکچر اتنا مضبوط نہیں ہے, ہمارا کیلیبر اس لیول کا نہیں ہے جس لیول کے باقی ہمارے ہمسائے ممالک کے ہیں. تو ہم پرائز پہ کمپیٹ کر رہے تھے, ہمیں پرائز پہ کمپیٹ نہیں کرنے دیں گے تو اوبیسلی کس کا نقصان ہوگا؟ ڈالرز کم آئیں گے, جو آنے تھے وہ باہر پارک ہوں گے. ان دی اینڈ آپ لے لیں ٹیکسز. بے روزگاری, الٹا آپ نے اپنا ذرائع آمدن بڑھائے تھے, الٹا آپ بے روزگاری کا ذریعہ بن رہے ہیں. آپ دیکھ لیجیے گا, آپ کو نظر آ جائے گا کچھ عرصے میں. لیکن یہ جو اب سال 2025-26 ہے, آپ اس کو کچھ زیادہ خوفناک ہی دیکھ رہے ہیں, اس کو پازیٹیو دیکھیں پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری بڑی بوم کر رہی ہے, بڑی فلرش کر رہی ہے, اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بہت بڑا ایک چنک آف جو نوجوانوں کا ہے وہ سنبھالا ہوا ہے. یہ تو اڑان پاکستان میں بھی اس کو ایز میں شامل کیا گیا, ڈیجیٹل پاکستان کو یہ کہا گیا کہ اڑان پاکستان میں بھی اس کو شامل کیا گیا تھا. تو یہ تو بالکل ہی اگینسٹ ہے. بھرنے کے لیے تو ہر چیز میں شامل کر لیا جاتا ہے نا. وہ تو ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ہر چیز ہیں, آپ ہمارے ہیروز ہیں. اب ہیروز کو اس مقصد کے لیے یوز کریں کہ یار اس سے روزگار کے مواقع الٹا کم ہو جائیں, بچے اپنا. اب دیکھیں یار, میں آپ جانتے ہیں میرے اسٹوڈنٹس کی میں ذکر کروں آپ کو, چھوٹے سے کمرے میں بیچارے ایک لائٹ میں ایک پنکھے کے نیچے بیٹھے پورا دن جان مار رہے ہوتے ہیں $100 $200 کمانے کے لیے. تو آپ ان کو سکیوز کر رہے ہیں یار, نہیں, ان کو ڈالر لانے دیں.
आपकी इकॉनमी स्ट्रेंथन होगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी, इस हवाले से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो इस हवाले से ये जो शराइत और इस तरह के जो टैक्सेस का नफाज किया गया है, इसका काफ़ी हद तक बोझ जाएगा। और इस हवाले से जो ये इंडस्ट्री है, अगर हम सनत के हवाले से बात करें, ई कॉमर्स के हवाले से बात करें, IT के हवाले से बात करें, और जो नए नौजवान इसमें आना चाह रहे हैं, तो जब लाजमी बात उसमें आमदन कम होगी, मौके कम होंगे, उसमें टैक्सेस ज़्यादा होंगे, FBR के जो इस हवाले से कहा गया कि हर 3 महीने बाद वो चीज़ें भी जमा करें, तो इससे इस सनत में आने वाले नए लोगों के लिए उनकी हौसला शिकनी होगी। तो इस पर हुकूमत को सोचना होगा कि हमने इस सेक्टर को फ़रोग़ कैसे देना है, क्योंकि डॉलर बाहर से लेकर आते हैं ये नौजवान, तो इस हवाले से हुकूमत को काम करना होगा। हम इसमें मज़ीद बात करेंगे, ज़रा हम ताजरों के पास भी जाएंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं इस बजट को देख के, और उन्हें क्या लगता है कि उनका अगला माली साल कैसा जाने लगा है। तो इसमें हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे आज हम बात कर रहे हैं माली साल 2025-26 के बजट के हवाले से। कल वफाकी वज़ीर ख़जाना की जानिब से बजट पेश किया गया। हमने इस पर पहले भी तफ़सीलन बात की है, इस पर मज़ीद बात करने के लिए हम पहुँचे। हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी चेयरमैन हैं जमात ताजरान के ख्वाजा सलमान सिद्दीकी साहब। उनसे जानेंगे कि जो मौजूदा बजट पेश किया गया है वो ताजिर कम्यूनिटी के लिए, मईशत के लिए, छोटे कारोबारियों के लिए और उसके साथ साथ छोटी सनतों के फ़रोग़ के लिए किस हद तक बेहतर साबित हो सकता है, या फिर जिस तरह की वहाँ पर शराइत तो चीज़ें शामिल की गई हैं उनसे उनको मुश्किलात होंगी। इस पर हम तफसीलें बात करेंगे। ख्वाजा साहब, बजट, एक और बजट आ गया, एक और कल स्पीच हुई, अपोजिशन ने एहतजाज किया, मुस्तरद किया, और हुकूमत ने कहा कि ये बजट है और हम इससे मईशत को बेहतर सिमत में लेके जाएंगे। आप क्या समझते हैं? आप एक पूरी तंजीम की नुमाइंदगी भी करते हैं, क्या समझते हैं ओवरऑल जो छोटे कारोबारी हैं उनके लिए ये बजट कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह एक गोरख धंधा है, कोई बजट नहीं है। बजट तो यहाँ पर हर 15 दिन के बाद आ जाता है, हर 10 दिन के बाद आ जाता है। आप पेट्रोलियम मसनूआत को ले लें और चीज़ें ले लें, और जब भी गवर्नमेंट का दिल चाहे मिनी बजट आ जाता है। यहाँ तो इस मुल्क में तो सारा साल बजट ही बजट आते हैं। हाँ, दुनिया में एक है कि उनका साल में एक दफ़ा बजट आता है और वो देखते भी हैं और उसके ऊपर कारबंद भी रहते हैं। लेकिन आप ये समझते हैं कि जो कल की स्पीच है इससे कोई आम आदमी को या आम कारोबारी को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुँचने सर वाला? इसमें तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। क्या फ़ायदा है? देखो ना, फ़र्ज कर ले कि एक बंदा इनकम टैक्स पेड नहीं है या फाइलर नहीं है, वो अपना ही 1 लाख रुपए जमा कराए, 1000 रुपये कटौती करे किस चीज़ की? यानी कि वो अपने ही पैसे दे के बैंक से अपनी ही कटौती करवाए। अब तो ये भी FBI को इख्तियार दे दिया कि अगर कोई नॉन फाइलर है तो उसके अकाउंट बंद कर दिया जाए, उसका जब्त कर लिया जाए, उसके साथ साथ वो गाड़ी नहीं खरीद सकता, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। तो अब तो लामहदूद इख्तियार दिए गए हैं। उसके साथ साथ नॉन फाइलर के गिर्द घेरा भी काफ़ी तंग कर दिया गया। सर, नॉन फाइलर के गिर्द घेरा तंग करे, हमें एतराज़ नहीं है, उसको भी चाहिए कि वो फाइलर बने। मगर बात यह कि इतनी सख्तियाँ जब आप करेंगे है तो उसका क्या रहेगा? उसका यही होगा कि पहले पहिया जाम है और पहिया जाम हो जाएगा। देखिए ना, हमने इनको पिछले 35-40 सालों से कह रहे हैं, ये नहीं है कि हम टैक्स देना नहीं चाहते, हम टैक्स देना चाहते हैं। हमारे साथ बैठकर मुज़ाकरात करें, टेबल टॉक करें। टेबल टॉक करने के बाद मैं आज आपको अल्लाह ताला से डर कर दावे से कहता हूँ कि भाई अगर मैं फ़र्ज़ करूँ, मैं 10,000 रुपये साल का टैक्स देता हूँ, मैं 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के ख़जाने में जाए। यहाँ पर ये जो FBR में बैठे हुए हैं, हमें इन गुंडों से बचाया जाए। लेकिन आप काफ़ी सख्त टाइम उनके लिए यूज़ करें, लेकिन हुकूमत ने उनके लिए 14,000 अरब से ज़ायद का टारगेट मुख्तस किया है जो FBR ने कलेक्ट करना है इस साल में, और गुज़िश्ता माली साल में भी उन्होंने कोशिश की और टैक्स कलेक्शन जारी रही। तो हुकूमत तो कह रही है कि हमने जो सिस्टम है उसको डिजिटल भी करना है, उसको टैक्स नेट में भी लाना है, उस मईशत को एक रियलिटी की बुनियाद पर बनाना है कि ये चीज़ें मौजूद हैं। हम आज फ़र्ज़ करें मैं ईमानदारी से, मेरा साल का बनता 50,000 रुपया, मैं 50,000 रुपये जमा करा देता हूँ, ये मुझे दूसरे दिन नोटिस भेज देंगे कि जी आपका तो ये है, आपका तो ये है, आपका तो ये, आपका तो बनता ही 5 लाख रुपया है। हालांकि मैंने ईमानदारी से दिया होता है। ये फिर वकील को मैं भेजूँगा, उसके साथ मुका करेंगे, 50,000 लाख खुद लेंगे, ये उस 50,000 को 1 साल एक्सेप्ट करेंगे, दूसरे साल कहेंगे कि जी ये भी आपका ज़्यादा 20 साल को जो है ना वो फर्म को जो है ना वो दिखा दे,
फिर हम नुकसान भी चले। आप ये कहें कि जो FBI का अंदर का निज़ाम है वो उतना ज़्यादा आम आदमी के लिए सूटेबल नहीं है, आम आदमी के लिए दोस्त निज़ाम नहीं है। दोस्त निज़ाम भी नहीं है, यहाँ पर खानदगी भी नहीं है। इस मुल्क में खानदगी सिर्फ 10 से 15% है। बाजे ताजिर अनपढ़ है। हमें तो सीधा साधा निज़ाम चाहिए। सीधा साधा निज़ाम यह है कि हम साल में जाएं, बैंक में जाएं। मैं 10,000 की जगह, जैसे मैंने कहा, मैं 20,000 रुपया देने के लिए तैयार हूँ। मैं बैंक में जमा कराऊँ, मैं फारिग हो जाऊँ। इससे एक तो मईशत का पहिया भी चलेगा। बैरून मुल्क में जितने भी पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या और मुल्कों के नुमाइंदे जो हैं वो पाकिस्तान में आकर बिजनेस भी करेंगे। उसकी वजह यही होगी कि जी हम यहाँ पर एक किस्म का टैक्स है, हम साल में एक दफ़ा टैक्स दे के हम फारिग होकर बैठ जाएंगे। 22,000 मुलाजमीन है FBR में, एक तो इससे छुटकारा मिल जाएगा। इसकी वजह क्या है, मैं ये कहता हूँ, हर माह ये 2 अरब रुपया तनख्वाहें ले जाते हैं। 2 अरब की जगह ये 10 अरब रुपया अपनी जेब में डाल लेते हैं। ये 1400 अरब रुपया, मैं दावे से कहता हूँ अल्लाह ताला से डर कर, कभी भी 1400 अरब पूरा नहीं होना। 14,000 अरब, सॉरी 14,000 अरब पूरा करेंगे तो इनकी जेबों में नहीं जाएंगे। जब इनकी जेबों में नहीं जाएंगे, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आज ही आप मेरे साथ चलें, एक इंस्पेक्टर है, उसकी तनख्वाह तो होगी 70 से 80 हज़ार रुपये। उसके आप घर जाएँ तो 2-2 कनाल की कोठी होगी, 4-4 गाड़ियाँ खड़ी होंगी। उसके बच्चे जो हैं वो इंग्लैंड में पढ़ रहे होंगे या अमेरिका में पढ़ रहे होंगे, तो उसके बाद पैसे कहाँ से आ गए? बजट में जो ऐलानात किए गए, जिस तरह सेल टैक्स में अब इजाफा किया गया, लगाया गया मुख्तलिफ चीज़ों पर, जिस तरह सोलर पे लगा दिया गया और बाकी चीज़ों पर। अब आप देखें ना मेरी बात है, सोलर का आप कह रहे हैं 5 साल से गवर्नमेंट ये कह रही है कि सोलर लगाओ, सोलर लगाओ। हमारे पास बिजली नहीं है, सोलर लगाओ। अब कुछ लोग सोलर लगवाने लग गए हैं, अपनी जेब से खर्च करके सोलर लगवा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट से पैसा नहीं ले रहे हैं। कोई देहात में जो बेचारा गरीब है वो एक बैटरी लगाकर वो उसने एक सोलर की प्लेट लगा दी, 2 प्लेटें लगा दी, वो अपना गुजारा कर रहा है। अब उसके ऊपर 18% टैक्स, चलो यार को होता है 2% लगा लो, आपने शुरुआत करनी है 3% लगा लो, 5% लगा लो, शुरुआत ही 18% से है। तो ये मुल्क को पीछे ले जाने के लिए एक साजिश कर रहे हैं। और हमें तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा बजट जो है वो तो इनके हाथ में नहीं है, वो तो सारा बना कर देता है IMF या वर्ल्ड बैंक या WTO, ये बना कर देते हैं। ये तो बेचारे असेंबली में खड़े होकर पढ़ लेते हैं बस। आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ बजट बनाया जाता है ये IMF का बजट है, इससे आम आदमी का कंसर्न नहीं है, इससे आम आदमी पर बोझ आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। आप कोई चीज़ ले लें, अभी आप ईद से पहले चले जाएं, यहाँ पर सब्जी जो थी उसमें पहली दफ़ा तारीख में उसके रेट्स कम हुए हैं। उसके रेट्स क्यों कम हुए हैं? वो इसलिए कि ये किसानों को रिलीफ ही नहीं दे रहे, कोई लेने वाला नहीं है। सब्जी तबाह बर्बाद हो गई, किसान तबाह बर्बाद हो गया। अब भी जो बजट आया है तो किसानों के लिए कोई रिलीफ नहीं है। तो इससे क्या होगा? बाजे को खुदा के लिए हम कहते हैं कि अक्ल के नाखुन लें, ये ताजरों से बैठकर मुज़ाकरात करें। अगर एक दफ़ा बैठकर ये 3 साल पॉलिसी हमारे कहने पर देते, अगर रेवेन्यू वो डबल ना हो तो उसे फिर चेंज कर लेंगे। अभी 10 साल प्लान भी दिया है और अब ये कहा है कि 35 अरब डॉलर तक हम लेके जाएंगे बरामदात, जो हमारी लोकली चीज़ें बनती हैं हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे और 35 अरब डॉलर रेवेन्यू लेंगे। क्या समझते हैं मौजूदा हालात में क्या लोकल इंडस्ट्री या जो हमारी इंडस्ट्री काम कर रही है वो इस सतह पे पहुंच सकते हैं कि हम उसको 35 अरब डॉलर पे ले जाएं? कभी भी नहीं होने, ये सिर्फ दावे हैं। या 35 अरब डॉलर, मैं आपको कहता हूँ कि 10 अरब डॉलर भी हमारी बरामदात नहीं है। 35 अरब डॉलर तो कहाँ रह गया? 35 अरब डॉलर जब बरामदात होंगी तो वो आने वाला बिजनेसमैन या कोई ताजिर उसको फैसिलिटीज़ भी वैसी ही दी जाएंगी। यहाँ पर तो कदम कदम पर रिश्वत है। अगर कोई बाहर से आता भी है उसे ये 10 नोटिस दे देते हैं, कहाँ से पैसा लाए हो, क्या कर रहे हो, क्या बेचोगे, क्या बेचोगे, क्या लोगे, क्या दोगे। वो बेचारा इन चक्करों में या अदालतों के चक्करों में पढ़ पढ़ के वापस चला जाता है। तो यहाँ पर क्या 35 अरब डॉलर क्यों नहीं है? ये सिर्फ गोरा की धंधा है। 35 अरब डॉलर के लेने के लिए इनको एक मुकम्मल पॉलिसी बनानी पड़ेगी। यहाँ पर जो है वो ताजरों को, सनतकारों को रिलीफ देना पड़ेगा, बैरून मुल्क उनको दावतें देनी पड़ेगी। ये तो सिर्फ आए दिन जितने दावे ये करते हैं कि उस मुल्क से आ रहे हैं इतने रुपए, उस मुल्क से डॉलर आ रहे हैं, वो कहाँ है? या तो फिर ये अपनी जेब में भर रहे हैं। यहाँ पर तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर तो हमारे आम फैसिलिटी जो है, या रोडों के ऊपर कारपोरेशन हो है, या DC हो या कमिश्नर हो, यहाँ पर कमेटी बनी हुई हैं, ये बैतुल माल है, ये प्राइस कंट्रोल कमेटी है, ये फला कमेटी है, सिर्फ कागजों की हद तक है। रेवेन्यू चाहिए ना, यहाँ लोग सीधे साधे तो सीधे साधा निज़ाम होना चाहिए, सीधा साधा निज़ाम होना चाहिए। भाई साल का इतना टैक्स आप दे दो, उसके देख लें कि ये शॉप इतनी है, ये शॉप इतनी है, यहाँ पर इतना बिजनेस हो रहा है, यहाँ पर ये छोटी फैक्ट्री है, यहाँ पर बड़ी फैक्ट्री है, यहाँ पर जो है ना 20 लूमें लगी हुई हैं, यहाँ पर 100 लूमें लगी हुई हैं। उस हिसाब से
اس سے ٹیکس لے لو. آخر میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ گزشتہ آپ نے مالی سال میں بھی کافی احتجاج کی، ہڑتالیں کی بجلی مہنگی ہونے پہ اور مہنگائی کے حوالے سے. ابھی یہ جو بجٹ ہے آپ اس کو مسرت کریں، آپ کہنا کہ اس بجٹ کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، الٹا بوجھ ہے. اب تو یہ بھی کہا گیا کہ اگر گاڑی پرچیز کریں گے 800 cc اس پہ بھی آپ کو ٹیکس دینا ہوگا 18%. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کہیں کوئی امید کی کرن باقی ہے؟ کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت ہماری رواں ہو جائے گی ان پالیسیوں سے، یا بالکل یا مایوس بیٹھے ہیں؟ بالکل ہم مایوس ہیں. آپ نے ابھی گاڑیوں کی بات کی، گاڑیوں کے ریٹ تو بڑھانے چاہیے جو 1800 cc سے اوپر ہے، جو ہم رہا ہیں، جو دے بھی سکتے ہیں، جو ارب پتی ہے، جو خرب پتی ہیں. آپ کسی ایم پی اے کو پاس چلے جائیں، کوئی ایم پی اے ایسا ہے، ایک چھوٹی سی سیٹ ہے نا ایم پی اے، اس کے بعد ایم این اے ہے، سینیٹر ہے، وزیر ہے، کبیر ہیں، ایک ایم پی اے کوئی مجھے دکھا دیں جو ارب پتیوں سے کم ہو. اب تو ایک الیکشن پہ 20 کروڑ روپے لگتا ہے، جو 20 کروڑ روپے لگا کے جائے گا اس نے کمانا نہیں ہے. اور یہاں پر تو سب سے بڑا اس ملک میں معزز وہی ہے جو سب سے بڑا فراڈیا ہے. تو اس لحاظ سے ہم نے تو یہ دیکھا نا، اب چھوٹی گاڑیوں کو بڑا 800 cc پہ، 600 cc پہ، 650 700 cc پہ ٹیکس لگا دیا ہے. یعنی کہ جو غریب آدمی ہے وہ بیچارہ زندہ نہ رہے. اب دیکھیں نا، ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں، اس ملک میں 80 لاکھ شاپس ہیں، چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، سارے رینٹ پر ہیں، ان کے گھر بھی رینٹ پر ہے، اس کے 5 6 بچے ہیں. اس حالات میں بزنس ہے نہیں، سال میں 2 ماہ 3 ماہ بزنس ہوتا ہے، 9 ماہ کاروبار ہی نہیں ہوتا. وہ بیچارہ اپنے گھر کے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا، آئے دن اس کے اوپر ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. اب جو ہے نا، سولر کے اوپر ہو، گاڑیوں کے اوپر ہو، اب میں نے کہا کہ یہ سبزی کے اوپر اب ذمہ داروں پر جا رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ ٹیکس سے سچنا ہو. اگر یہ حالات اگر یہ حالات رہے تو ملک کا کیا بنے گا؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ ٹیکس سے استثنا ہو. اس حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بجٹ عوام دوست نہیں ہے، بلکہ عوام پہ بوجھ جس میں ڈالا گیا، اس میں جو سولر جیسی چیزیں تھیں اس پہ بھی ٹیکس لگ گیا، اس کے علاوہ جو ویکلس ہیں ان پہ بھی ٹیکس لگ گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو باقی اشیاء ہیں ان پر بھی ایک کافی بڑی اس میں ٹیکس لگایا گیا ہے. تو اس پر عوام پر زیادہ بوجھ آئے گا، یہ کہا جا رہا ہے تاجر کمیونٹی کی جانب سے. ہم اس میں مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس سے آج ہم بات کر رہے ہیں مالی سال 2025-26 کے بجٹ کے حوالے سے، اس پر ہم نے رائے لی، مختلف طبقات کی رائے لی اور اس حوالے سے آپ کے سامنے رائے رکھی. اور اس حوالے سے اس بجٹ کو ابھی تک کہیں سے خوشائن تو نہیں قرار دیا گیا. یہی کہا گیا کہ جو ٹیکسز کا نفاذ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسپیشلی تاجروں نے جو بات کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آئی ٹی ایکسپرٹ سے بات کی. ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو ای کامرس پہ ٹیکس لگایا گیا ہے، اس سے ای کامرس کی جو صنعت ہے اس میں کچھ بہتری نہیں آئے گی. اوورآل بجٹ کی جو صورتحال ہے، جو حکومت دعوے کر رہی ہے یا ماضی میں جو بجٹ آتے رہے ہیں، اس کا کیا امپیکٹ آیا ہے اور یہ کتنا اہم بجٹ ہے، اس پر مزید بات کرنے کے لیے پہنچے ہمارے سے موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں شکیل انجم صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے کہ یہ جو موجودہ بجٹ ہے یہ کس طریقے سے جو ہماری معیشت ہے، جو ہماری مارکیٹ ہے، جو مجموعی صورتحال ہے، اس میں کس حد تک بہتری لائے گا یا پھر مشکلات ہوں گی. شکیل صاحب، کل بجٹ پیش کیا گیا ہے، ملک بھر میں اس پہ آ رہی ہیں اور کہیں پر کافی تنقید ہو رہی ہے اور حکومت کہہ رہی کہ نہیں، موجودہ حالات میں یہ بہتر بجٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حالات میں یہ کیسا بجٹ ہے؟ بجٹ سے ظاہر ہے عوام کی بہت ساری توقعات ہوتی ہیں اور عوام یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ بجٹ عوام کے لیے ہوگا، لیکن انفارچونیٹ وہ بجٹ جو ہے اشرافیہ کے لیے ہی ہر سال بنایا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہر دور میں جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ عوامی بجٹ لے کر آ رہی ہے اور اس میں عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے، لیکن جو اس کے خد و خال ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہیں. اور خاص طور پر پاکستان جو ایک ملک ہے، اور آپ بچپن سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، جو بھی حکومت آئی ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کی معیشت کا انحصار زراعت پر ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ حکومت کے جو اقدامات ہیں اور اب تک کے جو اقدامات ہیں، اس میں جو زراعت کی گروتھ ہے وہ مائنس ہو گئی ہے، یہ کافی الارمنگ ہے اور یہ بہت بڑے الارمنگ ہے. ابھی تو شاید حکومت کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دینے جا رہی ہے، شاید آٹے کی صورت میں، روٹی کی صورت میں، بیکری آئٹم کی صورت میں، لیکن اس کا سٹیک جو ہے وہ کاشتکاروں کو جو حکومت نے لگایا ہے وہ بہت بڑا ہے. اور اس کا خمیازہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے جو وقت ہے یا دن ہے یا اس میں ہمیں بھگتنا پڑے گا. تو حکومت نے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے،
میرا یہ خیال ہے کہ اس کو فوکس نہیں کیا بلکہ اس کو تباہی کی طرف لے گئی ہے. ان پٹس جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں, اور جو حکومت گندم خریدتی تھی یا باقی جو فصلیں تھیں, خاص طور پر مکئی ہو گئی, کپاس ہو گئی, اس کے علاوہ سبزیاں ہیں, پھر کلائمیٹ چینج نے جو ہے وہ بہت بڑا پہلے ڈنٹ ڈالا ہے. گندم کافی سستی بکی ہے, اب تو پیاز 5 روپے 10 روپے کلو پہ آ گیا ہے. اسی طرح باقی سبزی کی چیزیں اسی طرف آ رہے ہیں ہم. دیکھیں نا, یہ جو گندم ہے اس میں جو ہمارے فارمر ہیں ان کو 200 ارب روپے کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان فیوچر کاشتکار جو ہے وہ گندم کاشت نہیں کرے گا. جب گندم کاشت نہیں ہوگی تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کا ہے. پوری دنیا میں پوری دنیا جو ہے وہ پریفر کرتی ہے فوڈ سیکیورٹی کو, اس کے بعد جو ہے وہ بارڈر سیکیورٹی آتی ہے. ظاہر ہے کہ ہماری فوج ہے یا فورسز ہیں وہ بھی اس وقت لڑیں گی جب پیٹ میں کچھ ہوگا. تو حکومت, میرا یہ خیال ہے کہ جو اپنی لائن ہے, جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے ہمیں بچایا ہوا تھا زراعت, اس سے جو ہے وہ ہٹ گئی ہے, اور اس کا فوکس جو ہے ڈائیورٹ ہو گیا کسی اور طرف, بجائے اس کے کہ ہم اپنی پالیسیز یا اپنا بجٹ جو ہے وہ ایگریکلچر کو فوکس کر کے بناتے. لیکن حکومت نے, آپ یہ دیکھیں کہ اس بجٹ میں ایگریکلچر کو بالکل فوکس نہیں کیا ہے. اور اس کے آپ کہنے کوئی نتائج آنے والے دنوں میں مزید بھیانک ہوں گے. ابھی یہ دیکھیں نا, ابھی تو حکومت کے پاس سٹاک موجود ہیں گندم کے. جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہم امپورٹ کی طرف جائیں گے. امپورٹ کی طرف جائیں گے تو ایک طرف ہمارے پاس پہلے ڈالر نہیں ہے, ہم نے مختلف جو ممالک ہیں, دوست ممالک, ان سے لے کر اپنے خزانے میں جو ہے نا زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اور پھر امپورٹ بل جب بڑھے گا تو ظاہر ہے پھر مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا. اور پھر دوسرا جو بڑا ایشو ہے سب سے زیادہ, جو اس وقت ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو سولر پہ جو ٹیکس لگایا گیا 18%, مطلب کہ غریب کو نہیں جینے دینا کسی بھی صورت. آپ یہ دیکھیں کہ اگر غریب کوئی سستی بجلی لے رہا تھا, اب تو تھا میں چلا جائے گا نا, تو حکومت نے یہ سوچا کہ جو ان کے IPPs ہیں ان سے بجلی بننی چاہیے. خواہ وہ معاہدے آپ نے دیکھا کہ کس قدر کڑی شرائط پہ کیے, ان کا فائدہ, ہاں وہ اس کو بھگت تو عوام رہی ہے نا. مطلب اشرافیہ نے تو ٹیکس کلیکشن کے لیے نئے ٹیکس لگا کے اپنی مراد کم نہیں کی ہیں, نہ اپنے اخراجات کم کیے ہیں. مطلب اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں 600% اضافہ, مراعات میں اضافہ, جو ترقیاتی بجٹ ہیں ان میں اضافہ. اچھا, پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اس کے بعد آپ سرکاری ملازمین کہتے تھے کہ جی لوگوں کو یہ کنسرن ہوتا ہے کہ یہ سرکاری ملازمین کا بجٹ ہے. اب جس طرح وفاقی وزراء اور پارلیمنٹرین کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے, سرکاری ملازمین 10% اور 7% پہ تھے, تو وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ اس بار ہمیں بھی کچھ نہیں ملا. دیکھیں, سرکاری ملازمین کو تو 10% دیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت کم ہے جس انداز سے مہنگائی ملک کے اندر بڑھ رہی ہے. ظاہر ہے سارے سرکاری ملازمین اس سٹیج پہ نہیں ہوتے, گریڈ 1 سے سرکاری ملازم شروع ہوتا ہے, تو اس کے لیے تو 10% کچھ بھی نہیں ہے. تو جس طریقے سے اگر پارلیمنٹیرین کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں, اس طریقے سے پھر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی بڑھنی چاہیے تھیں, لیکن ان میں اضافہ اس طرح نہیں کیا گیا, نہ ہی پینشن میں اضافہ کیا گیا ہے. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ چلیں سرکاری ملازمین تو جس طریقے سے کر کرا کے گزارا کر لیتے ہیں, ان کو اور بہت سارے الاؤنسز بھی ملتے ہیں. اس کے علاوہ جو سرکاری ملازمین کو گھر بھی مل جاتے ہیں, بجلی بھی فری ہے, کافی ساری چیزیں ہیں جو سہولیات ہیں, گاڑی بھی ہے, پیٹرول پہ. لیکن عام آدمی, جو ہم سولر کی بات کر رہے تھے, مطلب کہ کچھ لوگوں نے جو ہے ریلیف فیل کرنا شروع کیا تھا کہ سولر سستا ہوا ہے ملک کے اندر, ٹیکس فری تھا, اس پہ بھی انہوں نے 18% امپوز کر دیا, ٹھوک دیا لگا کے. چلیں 2-4% ہوتا تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی تھی, سیدھا 18% ٹھوکا ہے کہ بھائی کوئی غریب آدمی جو ہے نا اب سولر نہ لگا سکے. سولر نہیں لگائے گا تو ظاہر ہے پھر اس کے اگلا آلٹرنیٹ یہی ہے کہ جو حکومت کی مہنگی بجلی ہے وہ خریدے گا. مہنگی بجلی کا مطلب یہ ہے کہ 60-70 ہزار روپے کا بل ہر مہینے غریب آدمی جو ہے وہ حکومت کے خزانے میں جمع کرائے گا. تو دعویٰ حکومت یہ کرتی ہے کہ ہم نے عوام دوست بجٹ پیش کیا ہے. عوام دوستی کا یہ بجٹ میرے سمجھ سے باہر ہے, جس میں جو ہے غریبوں پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے. غریبوں کی چیزیں جو ہے وہ ساری مہنگی ہو گئی ہیں, جو امیروں والی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری سستی ہو گئی ہیں. عام آدمی کی چیزوں کی بات ہو رہی ہے. ماضی میں یہ ہوتا تھا جب اقتصادی سروے آتے تھے تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس سال اتنی موٹر سائیکلیں خریدی گئی, اس سال اتنی گاڑیاں خریدی گئی. اب تو جو 800 cc والی وہیکل ہے اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے 18%.
تو یہ جو ہاں دیکھیں مڈل نا، کلاس ہے ہماری، دیکھیں نا چھوٹی گاڑی عام آدمی جو ہے مڈل کلاس جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں وہ افورڈیبل ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، زیادہ نہیں بہت زیادہ ہے. 30 لاکھ روپے کی سوزوکی گاڑی، اب اس پہ جب 18% ٹیکس لگے گا تو وہ تو 3-4 لاکھ پہ جائے گا، 3-4 لاکھ روپے وہ 4-5 جم لاکھ کر پہ جائے جائے گا. گی. جیسے وہ جم کرے گی پھر اس کی رجسٹریشن بھی اسی طرح مہنگی ہوگی، پھر باقی ٹیکسز بھی اسی طرح مہنگے ہوگے. اس کے علاوہ پھر ہم آتے ہیں جو حکومت نے نیا ڈرامہ کھیلا ہے، جو کاربن لیوی کے نام سے انہوں نے ایک نیا ٹیکس جو ہے امپوز کیا ہے پیٹرول کے اندر. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اس کا آغاز ہے، ابھی ہر لیٹر پر ہر وہ بندہ جس نے چنگچی استعمال کرنا ہے، بس استعمال کرنا ہے، موٹر سائیکل استعمال کرنا ہے، بس استعمال کرنی ہے، اپنی گاڑی استعمال کرنی ہے، اس نے حکومت کو ایک نیا ٹیکس دینا ہے اور اس کو نام دے دیا لیوی کا. مطلب وہ بھی فیڈرل کے کھاتے میں جائے گا اور اس کو صوبوں سے بھی کچھ نہیں ملے گا. مطلب ہر چیز جو ہے نا حکومت نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ میں اپنے لیے کی ہے. ہاں ایک تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی شاید جیسے اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے نا، وہ ریلیف دیا ہے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے ٹیکسوں میں وہ بھی نہ ہونے کے برابر جو کمی کی ہے، مطلب اس سے بھی 6-7 ہزار روپے کا جو ہے وہ ٹیکس کمی ہوگی. اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ پورے اس بجٹ میں کسی قسم کا کوئی ریلیف دیکھنے کو نہیں. لاسٹ میں میں سے یہ جاننا چاہوں گا، یہ سارا کچھ تو حکومت عوام سے کلیکٹ کرنے کو تیار ہے اور اس نے کہا بھی کہ ہم کریں گے، ریٹرن میں پبلک کو کیا ملے گا؟ پبلک کو کچھ بھی نہیں ملتا، وہی جھوٹے وعدے اور وہی رسمیں قسمیں. اس کے علاوہ پبلک کو کیا ملنا ہے؟ مہنگائی کا ایک طوفان ہے، پبلک اس کا رگڑے میں آئے گی اور اسی طرح ٹیکسز دے گی. آپ دیکھیں کہ اس دفعہ وہ حالات نہیں ہیں جس طریقے سے 2000 ارب کا اضافہ ہے ٹیکس میں. جس طریقے سے جو ہے حکومت اعداد و شمار پیش کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے اور بڑے شد و مت سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ معیشت بہت بہتر ہو گئی ہے، لیکن لاسٹ جو فگر آئے ہیں قربانی کے اس میں 30 سے 35% جو ہے وہ قربانی کی ریشو جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکے ہیں، لوگ اس مرتبہ اس انداز سے قربانی نہیں کر سکے جس انداز سے پچھلے سال جو ہے وہ قربانی کی تھی. تو اس سے لگتا ہے کہ جو ملک کے معاشی حالات ہیں جو حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ بہت بہتر ہو گئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ حکومت کے اپنے حالات تو شاید بہتر ہوں لیکن عام آدمی کے حالات بہتر نہیں ہوئے ہیں. لیکن عام آدمی کے حالات بہتر نہیں ہوئے. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ناظرین آپ نے یہ گفتگو جانی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو بجٹ ہے اس بجٹ کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں حکومتی پالیسیز کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے. عام آدمی بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہے، وہ پریشان ہے کہ وہ موجودہ حالات کو فیس نہیں کر پا رہا، اور اگر مزید ٹیکسز کا بوجھ عام آدمی پہ ڈالا جاتا ہے یا وہ کوئی بہتری کی طرف خود قدم اٹھانا چاہتا ہے تو اس پہ بھی اگر حکومت کی ٹیکسز کا اگر اس میں نفاذ ہوگا تو وہ پھر کیا کرے اور کس نمت میں جائے. اور اس حوالے سے باقی جو تجزیہ کار ہیں اور تاجران ہیں اور معاشی ایکسپرٹ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان پالیسیوں سے جو عوام ہے ان کو کوئی ریلیف ملنے کو نہیں نظر آ رہا اور مزید بوجھ عوام پر آئے گا. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.